शुभ सकाळ सांगमाने सकाळू सकाळू स्वागत करुच्ची आ गोटे नुआ ब्लॉग को। तो फ्रेंड्स यही कार्तिक मासरे बहुत माने गाँ गहली रे कार्तिक पुराण बसैबार आरंभ कले। आउ दी दिन पर लोके कार्तिक पूर्णिमा बुड़ देवे। तो फ्रेंड्स आम सकाळू सकाळू ए फील्ड आड़ को आसलु। आउ शीत बहुत जोर रे आरंभ हो गला। आउ चारिआडे देखुवे मेघुआ अंचल पूरा मेघ शीत दिन में केमती मेघ हुए। आउ यही घास मूल पानी जाक सबू माने हो जाइए। तो फ्रेंड्स सुंदर सकाळ सुंदर यही जो कार्तिक पूर्णिमा पुराण जाक सब चली बहुत सुंदर भाव। तो सांग बेले चलतु आज भिडियो टू तो से टूर करवा केमिति आ को जगह जीवा आपण मानकू ए वीडियो माध्यम जनइबी। तो फ्रेंड्स वीडियोटा लगी रहतु आ वीडियोटा भल लगी ताहले लाइक सब्सक्राइब कमेंट निश्चय करतु। तो चलन फ्रेंड्स आज जीवा गाँ गाँ रे गाँ गहली रे केमिति कार्तिक पूर्णिमा पालन करा जाए आउ केते लोकंकर एई कार्तिक महाप्रभुंकर भक्ति रही। चलतु चारिआडे देख आपण मानकू नहीं कि जीवी। तो फ्रेंड्स चलन वीडियो रे लगी रहतु। तो फ्रेंड्स वर्तमान जो माने यही दिन जो ठंडा आउ 2000 माने 2000 जो 2001 2002 जो ठंडा थिला से समय ठंडा अलग थिला। किंतु आज जो ठंडा होची से प्रकार ठंडा आउ नहीं। आउ एमिति दिन रे माने जो ठंडा होतला लोक कार्तिक बुड़ दूले मास मास धरी। आउ गाँ गहलरी मास मास धरी कार्तिक पूर्णिमा पूजा आरंभ करते। आउ सकाळ भोर 4 उठी लोक बंध किंबा नई नाल जाकर गाधे करी बुड़ दे कार्तिक पूजा करते। तो फ्रेंड्स यही दिनटा एबे तो नहीं आउ वर्तमान एबे लोक माने 3 दिन रे पूजा करी सारी दौरान। आगे लोक मास मास धरी पूजा करा जाउतिला आ बहुत सुंदर भाव से पालन करा जाउतिला। आ लोक कार्तिक पूर्णिमा गाधी जावाई बुड़ देवाई माने बंध हुड़ा रे निया जलाई करी से माने किछि घंटा गला पर से माने गाधे कर आसुथिले। आ एते जोर ठंडा होतिला कमल ओढ़ी करी से नदी नाल को जीवा पड़ुथिला। तो वर्तमान एबे आउ से माने टाइम आ से समयटा आउ से शीतटा पूरा बदली जाइछि। लोक एबे केते प्रकार धीरे धीरे सेमिति चेंज होगा लगी रही। आउ देखुले आगे जमी वर्षा होतिला मेघ 7 दिन जाए दिन राति पूरा वर्षा होतिला। किंतु एबे एमिति प्रकार वर्षा होची जोटा कि माने आधुनिक जुगर माने मेघुआ जो कह जाउतिला लघुचाप किंबा अन्य प्रकार वर्षा ना देकरी वर्षा। तो सांग माने बहुत माने बदली हुआ जाउची आ बहुत बदली जाइची। बहुत माने अनेक प्रकार जिनिस अनेक प्रकार भक्ति अनेक प्रकार पूजा पर्वण सब जाक। तो मु सेते बेलो कथा एमती दिन आसले मन पड़े बहुत माने जोटा कि एमती दिन रे आमे केते बेले उठी करी गाधुतिनु आ थरुतिनु हाथ आउ जमी बाड़ीर चाष बास मध्य माने यही समय रे अधा माने सरी जाउतिला। आ से पियाल को निया धरी लोक चारिआडे घेरी करी निया जलाउथिलु। तो बहुत माने एमिति खुशी लगुला एमिति आनंद लगुला। आ दिनटा मन पड़े एमिति मन पड़े जे से समय आ से दिनटा वर्तमान नहीं। तो फ्रेंड्स एमिति दिन रे प्रत्येक गाँ रे माने घंट हुलहुली शब्दर पूरा ध्वनि उठी जाए। किंतु आज 2 दिन रही वर्तमान 2 दिन पाई को गाँ रे मध्य घंट हुलहुली किंबा कोटा शुभा जाउनी। एबे पूरा सुनसान भले लगुच माने जना पड़नी केते बेले यात्रा अच्छी केते बेले तो
ପୂଜା ପର୍ମଣ ଅଛି କେତେବେଳେ କୋଉଟା ଅଛି ମାନେ ଜଣା ପଡୁନାହିଁ ଆଉ ଜାଣି ବି ହଉନାହିଁ। ଆଉ ଲୋକ ଏମିତି କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଏ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଏମିତି ପ୍ରକାର ଆଜି ପୂଜା କିମ୍ବା ଆଜି ପର୍ମଣ କିମ୍ବା ଆଜି କୋଉ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା କୋଉ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା ରହୁଛି। ତ ବହୁତ ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି। ତ ଏମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ସୋଶାଲ ମିଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଆଗର ସମୟ କେମିତି ଥିଲା ଆଉ ଏବେର ସମୟ କେମିତି ଅଛି। ଆଗେ ଲୋକେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଭିତରେ ସବୁ ଘର ଗଲି କନ୍ଦିରେ ଗାଁ ଗହଳି କିମ୍ବା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଟାୱାର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କିମ୍ବା ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ଲୋକ ଦେଖିକରି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କେମିତି ଥିଲା ଆଉ ଆଜି କେମିତି ଅଛି। ତ ବହୁତ ମାନେ ବଦଳି ଯାଉଛି, ବହୁତ ମାନେ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଆଉ ଆଗକୁ କେତେ ଦିନ ଅଛି, କେତେ ଦିନ ଥିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଦିନ ବଦଳିବ ସେଇ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ବହୁତ ମାନେ ମନେ ପଡ଼େ ସେଇ ଦିନର କଥା, ମନେ ପଡ଼େ ସେଇ ସମୟର କଥା। ତ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲୁ, ସେଇ ଛୋଟ ଥିଲା ସମୟରେ ଖେଳିବା ଏତିକି ବେଳେ ସକାଳୁ ଉଠି ଥଣ୍ଡାରେ ଖେଳିବାର ଆରମ୍ଭ କରୁ। ଆଉ ଏମିତି ଦିନରେ ବହୁତ ମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ବହୁତ ମାନେ ଧାନ ଯୋଉ କଟା ହଉଥିବ, ପାଣି ଛଡ଼ା ହେଇଥିବ, ସେ ପାଣିରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ମାଛ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲାଗେ। ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ବହୁତ ମାଛ ବାହାରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟରେ ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷଟା ନାହିଁ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ମିଳୁନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଥିଲା ବଦଳି ଯାଇଥିବା ସମୟର କଥା। ଆଉ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ସେଇ ଦିନଟା ମନେ ପଡ଼େ ବୋଲି, ଆଉ ସେ ସମୟଟା ବଦଳି ଯାଇଛି ବୋଲି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ଏଇ ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ସେଇ ଦିନଟା, ଆଉ ସେଇ ଦିନଟା ମନେ ପକାନ୍ତୁ 2020 ବା 21ର କିମ୍ବା ତା ତଳକୁ ଉପରକୁ ଯାଇ 1985 କି 1986 କି 1980ରେ ବି ସେଇଦିନ ମନେ ପକେଇକରି କଥା କୁହନ୍ତୁ। ସେଇ ଦିନଟା ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଆଜିର ଦିନ ଆଉ ସେଇ ଦିନଟା କେତେ ତଫାତ୍, ଆଜିର ସମୟ ଆଉ ସେଇ ସମୟଟା କେତେ ତଫାତ୍। ଆଜି ଯେମିତି ଏଇ ଦିନରେ ବସିକିରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛି, ଆଜିର ଏଇ ଦିନ ସେଇ 1925 କି 1980 ଭିତରେ ଆପଣ ଯାଇକିରି ଟିକେ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତୁ। କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ଲାଗିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ସକାଳୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆସି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ହୁଏତ ସେଇ ପୁରୁଣା ଦିନ କଥା ମନେ ପଡ଼ିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଥିଲା ବଦଳି ଯାଇଥିବା ଅନେକ ପ୍ରକାର ଚାଲିଚଳଣି, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଋତୁ ନିୟମ, ଆଉ ସେତେବେଳେ କଥାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କଲି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବା ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥିଲା। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ।